थंबनेल देखिक तो जानीपारे। तो आज मुझे जाऊँगी लवणगिरी पहाड़ से आम घर पाखे आठाकर एमती दृश्य जोटा आपन को मुझे सेयार करने चाहूँगी। तो वीडियो जोड़ी था तो चलो। तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक न्यू ब्लॉग रे। तो मु प्रसन्न मो चैनल में आपन समस्त को स्वागत करुच्ची। तो आज मु जाऊँगी लवणगिरी पहाड़ जो प्रभु श्री जगन्नाथ अच्छा। तो सेटा आम घर ठू पाखापाखि 9 किलोमीटर। तो चलते जीवा। तो गाइस एबे हमें बाहर गलु रास्ता वीडियो जोड़ी था तो रास्ता तुमको देखिए देखिए जीव को पटे जीव से खदड़ नहीं गले। वाह रास्ता ताले ठीक ही जाइए नहले आगुरी तो एपटे रास्ता सबू काम चलुला जहाँ भी हो 1 किलोमीटर हम रास्ता काम हो नाला। वाह बढ़िया। तो गाइस पाखापाखि हो गले आम 2 जन आसबे मो भाईटा हम आग बलटा हूँ माँ को गले लेखा भी आपड़ी आसबे ये जापारे लोकेशन रोड पाखे मेन जगह हांस भल जगह जानती तो पाऊंगी। तो गाइस एबे तो फाइनली पहुंची गलु आम गाड़ी फ्रंट मंदिर प्रभु अच्छा आ भितर। तो आपन जाकि भी देखी तो सब चप्पल रखुद देखुची ठाकुर को तो कैमरा देखी पारिनी तो लिखाई एठार मोबाइल कैमरा निश्चय हबनी दर्शन करके आपको देखो सब दृश्य गुड़ा ये पूरा जंगल ही थिला प्राय आगु
ଏଟା ମା ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଛୋଟିଆ ପାର୍କ ଅଛି ଆଉ। ସେପଟଟା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଇକ ତ ଗାଇସ୍ ଏଠି ବି ରଥ ଟଣା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରଥ କୋଉଠିକି ଯାଇଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ସେପଟେ ଗାଇସ୍ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଗରୁ ବି ଏଗୁରା ସବୁ ସେମିତି ଥିଲା। ତ ଏବେ ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି। ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ଘର ପାଖେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଇଯାଇଛି। କେତେ କୁଆଡ଼େ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲବଣଗିରି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଆମ ଘର ପାଖେ ହେଇଛି। ସେ ଜାଗାରେ ବି ଯାଇକି ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥାଉ। ଇଏ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେତେବେଳର ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି। ସେତେବେଳେ କେମିତି ଥିଲା ବାସ୍ ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିଦେବେ। ତ ଗାଇସ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ଗୋଟେ ଭାଇର ମୋର ଆସିଥିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ, କିଛି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲୁ। ତ ପଛପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ସେତେବେଳେ ରେଡ଼ି ହେଇନଥିଲା। ତ ଏମିତି କିଛି ଭିୟୁ ଅଛି। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ି ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ତ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ। ତ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଆସନ୍ତୁ ଲବଣଗିରି ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ମନ୍ଦିର କେମିତି। ତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ। ଏମିତି ଭିୟୁ ଆସେ ଦୁଇଟା ମନ୍ଦିର ମଝିରେ। ଏ ଆଗଟା ହେଉଛି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟା ରେଡ଼ି ହେଉଥିଲା, ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବିଛୁଡ଼ି ପଡୁଛି ତ ଗାଇସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।